Salut tout le monde. نتلاقاو من جديد في هاد لا نوفيل فيديو اللي فيها راح نديرو التقويم التشخيصي في الفرنسي في اللغه الفرنسيه لي زيلاف اللي راهم اون بروميير اني موين. دونك على بالكم بلي في الاول يديروا لكم مجموعه من التقويمات باش يعني يقيموا بها المستوى تاعكم، يشوفوا وين راهي الحصيله تاعكم، المكتسبات تاعكم تاع لا 5 اني. دونك لي سوجي تاع التقويم التشخيصي توجور يكونوا متعلقين بوش درتو لاني باسي، واش درتو العام اللي فات. يعني التقويم تاع البروميير اني يكون واش درنا في السنه الخامسه، التقويم تاع الدوزيام اني يكون واش درنا في البروميير اني في السنه الاولى اكسيتيرا. دونك كيما هنايا السوجي اللي عندنا اللي موجود سور انترنت، هنا كيما رانا نشوفوا لو تكست تاعو il parle d'un animal اللي هو l'éléphan. les animaux le thème تاع les animaux، المحور تاع les animaux كنا شفناه في البروميير تريمستر في لا 5e année. دونك يقدر يجيب لكم un sujet كيما هكا. Alors on va lire le texte. L'éléphant. L'éléphant est un animal sauvage mammifère qui vit dans la savane. Donc هاد لي مو كامل وهاد لو جون دو تكست كامل شفناهم وعاودناهم en 5e année. L'éléphant est un animal sauvage, حيوان متوحش, qui vit dans la savane, اللي يعيش في la savane, في السافانا. C'est un herbivore, يعني هو حيوان عشبي. Il se nourrit d'herbes et de fruits. Il se nourrit يعني يتغذى على les herbes يعني الأعشاب et les fruits يعني الفواكه. L'éléphant a une longue trompe. معناتها عنده l'éléphant يملك عنده خرطوم طويل. C'est ça la longue trompe. هاهي الخرطوم la trompe, une longue trompe. 4 grosses pattes. 4 هامليك grosse يعني ضخمة. pattes, 4 grosses pattes et 2 défenses هامليك les 2 défenses تاع l'éléphant. Il est de couleur grise, la couleur تاعو elle est grise. C'est un animal énorme, هو حيوان ضخم. D'accord? Un texte très simple, très facile qui parle de l'éléphant. On va passer aux questions. ونشوفوا les questions كيفاش جاولهم. Donc, choisis la bonne réponse. نخير الإجابة الصحيحة. Ce texte parle de quoi? La réponse A, le tigre, ou la réponse B, l'éléphant, ou la réponse C, le fennec. De quoi parle le texte? Bien sûr, il parle de l'éléphant. Voilà, la question numéro 2. Où vit l'éléphant? Où vit l'éléphant? Alors, où? معناتها وين؟ أين? Je cherche le lieu. نحوس على le lieu. Où vit l'éléphant? Je reviens au texte. نرجع للتكست تاعي نصيبها. Qui vit dans la savane. Vit dans la savane. Alors نجي لهنا ونكتب où vit l'éléphant. الإجابة تاعي la réponse تاعي راح تكون l'éléphant vit ولا il vit. ونرجع للتكست ونكمل dans la savane. Donc j'écris l'éléphant vit dans la savane ولا il vit dans la savane. Et voilà la réponse. Je passe à la question numéro 3. Relève du texte le contraire de domestique. Ça veut dire quoi domestique? Un animal domestique qui m'a la belle kamel ma'natou hayawan alif. Alors je cherche dans le texte le contraire de domestique, c'est bien sûr sauvage. Sauvage. Alors j'écris ici contraire de domestique, c'est sauvage. Voilà, je passe à la question numéro 4. Transforme à la forme négative. La forme négative, معناتها صيغة النفي. وعلى بالنا بلي la forme négative نعرفوها ne et pas. Pour transformer une phrase à la forme négative, باش نحول une phrase à la forme négative, j'ajoute ne et pas. Ne et pas. Donc هنا عندي l'éléphant a une longue trompe. Je vais ajouter ne pas باش نحول la forme négative. وين نحطهم وين راهي بلاصتهم؟ ne juste avant le verbe, juste قبل الverbe نحط ne. pas justement le verbe نحط pas. donc في la forme négative en fait نشد le verbe ونحصرو بne et pas. نشد الverbe نحصرو قبلو نحط ne موراه نحط pas. هاني حولتها la forme négative. donc كيما هنايا attention, le verbe il commence par une voyelle اللي هي le a. alors هنا ne je vais effacer le e تاع ne ونحط في بلاصتها apostrophe. تبعوا معايا كيفاش تولي. alors voilà, هنا عندي l'éléphant a. هنا عندي l'éléphant راح نحط ne بصح puisque a c'est une voyelle alors ما نحطش ne ما نحطلهاش ال e نحط في بلاصتها apostrophe ومن بعد نكتب ال a هادية ونقول na. après bien sûr موراها نحط pas, n'a pas
ونكمل la phrase تاعي une langue trompe. Voilà, donc l'éléphant a une langue trompe. La forme négative, vous l'êtes. L'éléphant n'a pas une langue trompe. Je passe à la question numéro 5. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, je vais conjuguer les verbes là au présent. Où je me dis les verbes? Me dit le verbe se nourrir, un verbe du deuxième groupe. Ou me dit le verbe posséder, un verbe du premier groupe. Alors, أنا لازمني نتفكر ونستحضر les terminaisons تاع les verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe au présent. نبدأ بالverbe هذا اللي هو تاع le deuxième groupe au présent. Les terminaisons شنو هما IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. كامل هاد لي لوسون نرجعوا لا بلاي ليست تاع لا 5e اني سيتادير تدخلوا في لاشين تروحوا للقائمه البلاي ليست تاع 5e اني تصيبوا فيها كامل هاد لي لوسون تصيبوا فيها دي زيكزارسيس دو ريفيزيون تمارين تاع مراجعه يفيدوكم بزاف وانتم داخلين لا بروميير اني يفيدوكم بزاف للمراجعه التقويم التشخيصي. وانا دركا في صندوق الوصف نخلي لكم كالكو فيديو نخلي لكم بعض لي فيديو اللي فيهم مراجعات وفيهم دي زيكزارسيس يهمكم باش تراجعوا بيان التقويم التشخيصي. Alors نرجع la terminaison قلنا تاع il avec s في les verbes du deuxième groupe هي I2SENT. I2SENT. Donc j'efface IR هذه اللي مكتوبه en bleu. J'efface IR et je mets I2SENT. Voilà هاي اللي كتبتها هنايا. Donc ce تبقى ce parce qu'عندي il avec s ce ما تتبدلش et j'efface IR et je mets I2SENT. Le deuxième verbe, c'est un verbe très facile, verbe du premier groupe. Alors là, j'efface ER et je mets la terminaison tel le premier groupe, mais il avec S, il y a ENT tout simplement. Voilà, donc possède ENT. Ou hagda, derna la conjugaison des deux verbes. On passe à la question numéro 6, les calculi, mais au féminin le mot souligné. Donc le mot souligné, haoulik, beau, l'éléphant est beau, la girafe est beau, hadia, كيفاش راح تولي في الفيمينا beau معروف l'adjectif beau باللي الفيمينا تاعو c'est belle, belle. Alors je vais écrire ici belle. Et voilà. Alors on est arrivé à la production écrite. جابوا لكم production écrite. نعاودو نفكروا مع بعضنا كيفاش نكتبوا une production écrite في la description d'un animal. Donc, rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter la girafe. Bien sûr, tu dois faire des phrases déclaratives, des phrases qui se terminent avec des points. Conjugue les verbes au présent, bien sûr. Utilise la troisième personne du singulier, il ou elle. Et toi du tableau. Hawlik le tableau. Andi la girafe, le cou, raqaba, les pattes, les cornes. Les herbes et les plantes, l'achab ou nabatat. Les verbes, j'utilise le verbe être, avoir, vit et se nourrit. Les adjectifs, on dit marron et jaune, on dit long. Marron et jaune, c'est la couleur de la girafe. Long, معناتها طويل. الحاجة اللي لهنا تكون long, c'est le cou. رقبة هي اللي طويلة عند la girafe, donc باينة بلي un long cou. Robuste, يعني قوية. Herbivore, يعني أكل الأعشاب. Sauvage, معروفة sauvage. Et mammifère. Alors بهاد الكلمات نكون un paragraphe très très facile باش نكون بهم un paragraphe. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها, j'oublie pas d'écrire le titre de mon paragraphe. Alors on commence par écrire le titre du paragraphe. Il y a la girafe هنايا. Après on va laisser 2 carreaux et on commence le texte تاعنا. Donc la première phrase اللي راح نكتبها c'est la girafe. نعرف la girafe, نقول la girafe et j'utilise le verbe être ونرجع le tableau اللي مدهولي. Donc هاوليك التابلو اللي مدهولي la girafe. لهنا واش نحتاج في la première phrase؟ نحتاج هادو لي مو, نحتاج كلمة sauvage ونحتاج كلمة mammifère باسكو علاه راني نعرف بالانيمال تاعي. Donc نرجع le texte تاعي ونكتب la girafe est un animal mammifère sauvage. Voilà. La girafe est un animal mammifère sauvage et je mets un point. D'accord?
La deuxième phrase اللي راح نكتبها يا إما je vais parler de la nourriture على واش elle se nourrit ولا راح نهضر على le lieu وين تعيش elle vit وين elle vit. Donc يا إما نكتب elle vit يا إما نكتب elle se nourrit. D'accord كيف الترتيب تاعهم ما يهمش. Donc la girafe est un animal mammifère sauvage. هنايا لازمني نكتب le pronom personnel. Alors لو كان un animal masculin نكتب il, mais puisque la girafe تاعنا féminin alors راح نكتب elle et je continue. Donc راح نقول elle vit, je commence par où elle vit. Donc elle vit dans, je cherche dans le tableau, je vais pas trouver où elle vit la girafe, mais la girafe c'est comme l'éléphant, la même chose, elle vit dans la savane qui met l'éléphant. Alors je vais retourner ici, elle vit dans la savane et je mets un autre point. La troisième phrase, madame Tmadert, elle vit, elle se nourrit. Alors elle se nourrit de quoi la girafe? Le tableau تاعي هاوليك ونشوف les mots اللي مدهم لي. نشوف هنا في لي نون واش نصيب herbe et plante الاعشاب والنباتات. دونك هذه هي اللي نحتاجها في لا نوريتور. وثاني في لي زادجيكتيف نحتاج كلمه herbivore حيوان عشبي نوتيليزيها في الباراغراف تاعي. نرجع يا اما قبل elle se nourrit يا اما موراها نقول elle est herbivore. Donc قبلها par exemple elle est herbivore, virgule, elle se nourrit, voilà, de, ونرجع واش قلنا واش لقينا في التابلو d'herbe et de plantes. Alors j'écris d'herbe et de plantes et je mets un point. هادوما كامل سي معلومات شفناهم ديجا في la 5e année. Alors je continue. راني في la 4e phrase. الاولى عرفت بها l'animal. Deuxième قلت وين elle vit. Troisième قلت de quoi elle se nourrit. في la 4e نبدا نوصف في l'animal ونستعين bien sûr بلو tableau اللي مديهولي. Alors باش نوصف l'animal je vais utiliser le verbe avoir. Le verbe avoir. قول elle a. Elle a quoi؟ نشوف لهنا واش مدلي في لي نون. مدلي un cou الرقبه نكتبها. مدلي les pattes ومدلي les cordes. Alors لهنا par exemple في le cou je vais choisir l'adjectif long. Un long cou. Par exemple, on a fait les adjectifs تاني مدلي كلمة marron et jaune, c'est la couleur تاعها. نقول elle est de couleur marron et jaune. ولا نقول elle a un pelage marron et jaune. D'accord? Donc أنا juste باش ما نطولش في le paragraphe. Donc je vais dire elle a 4 pattes, un long cou et un pelage marron et jaune. Voilà. Donc j'ai écrit elle a 4 pattes fines, virgule, un long cou et un pelage marron et jaune. كامل الكلمات هادوما كاينين في لو تابلو à part le mot fine اللي زدناه ليستو باسكو معروفين لي بات تاع لا جيراف et les pattes de la gazelle درناهم بلي سي دي بات فين. وزد تاني كلمة un pelage يعني الوبر تاعها il est marron et jaune. D'accord? Voilà, donc هادو هما les 4 phrases principales جمل أساسية لازمني نكتبهم في la production écrite تاعي. نقدر نكتب une 5e phrase par exemple نقول فيها j'aime cet animal par exemple ولا j'aime les animaux sauvages ولا j'aime la girafe. نقول واش حبيت كي شغل خاتمة نختم بها le paragraphe تاعي. Et j'oublie pas bien sûr, je mets un point. Je termine avec un point. Donc, les principales étapes اللي نكتب بهم une bonne production écrite sur les animaux qu'on a déjà درناها وشرحناها très bien en 5e année. C'est juste une petite révision على جال التقويم تاعكم تاع la première année moyenne. Voilà, donc هكذا نكونوا لحقنا la fin تاع هاد ليفالواسيون. جيسبر كو vous avez compris. الا ما فهمتوش كش حاجه خليوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش راني نخلي لكم في صندوق الوصف لي فيديو تاع لي زيكزارسيس دو ريفيزيون دو 5e اني ارجعوا ليهم باش هكا تحضروا للتقويم تاعكم تاع بدايه السنه. الوغ الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ان بوتي جيم. الا ماكوش مشتركين معنا في القناه اشتركوا باش يوصلكم كل جديد. جو vous dis au revoir et à la prochaine.